Hello, good morning. Over in here, October ni. Gandhi Jayanti, Gandhi birthday, Mr. Mahatma Gandhi birthday ani over in here. Happy birthday to Mr. Mahatma Gandhi, father of the nation. Contoh nahin, sila mola kan omek MP and kan right le down. Today ride is sponsored by LBS Suzuki. Ani top mai han kan bai zong hi Suzuki LBS in amin pe kan ni away na yan kan ride down na. Destination will be Mui Fang Tlang. Tha kan lock down ni hi. MPNS safe khalto na kin naked 250 veve ni ABS dual channel ni oil cool ani hey oil cool nga liquid cool mo liquid cool nga oil cool hi air cool ta ni ma se oil cool kan ta lock pin sa nei lo thung ta hey am technology san ji hey liquid hey air cool thôi thì mo ni chon cho chú có sợi tông con when right hi LBS soina LBS Suzuki na min pe bike hi LBS Suzuki min pe ve du na right turin lang du na right turin kan du na right turin min pe ne chu ma se hla tak kal kan tum lem lawa ko hi sum tam khap mai sur lawang chu ma haran ko chu kan pa ya voina kan kal na tu chu Mui Fang kan han aim phota kan han Mui Fang kan ril ro an phota Mui Fang khang ba khi kan pe lo mai thai kan pe la ni pon sia su kan deu tapanga ai la chu kan kal karing lawa chung vel chu veina kan program hemi kan kal dan tu chu ni kan ko kal kong laka te kan chu langa voi ni national holiday ni Gandhi pian cham chu bang chonin right hi kan plan ve ni kan plan ma sa chuanin sial hau ni sial hau right kha YouTube khan community khan karon soi nge ma se khua a that tok lo awangin tun lain kalkong achhelu to ka local ri lo phor ro se minon tia khilama tangin tin sial hau right ka sponsor right ani bindu saktu ten ma se veina kan ti lo tling theilawa chumi chuti chung chuan hei LBS in hun thatak mai an bike chuak thar ti mayang chuak thar em chu ni to vak lo nangin a chuan la rei lawa chumi ne na right thei tur chuan hun thamin pe lom om khop mai anuam don tu na han da som le minit som nga pakwa ri to ikan hi ni over khur na sa thei itong hi ni over khur na sa thei ven thei tu na po hai arik dur hi asota kong aso chon ten aso chonin ko o kha akhur lo thei lawa aron nge o bom hi ron khoi che ven yang karing tiak kan sot la hi chuan ko o kha aron khur der thira ni ti kha kan sei le me ni chu chuan I zo na tlem kan chang lok chu ko editing software hemin zot asa khop me engin nge video edit chin bin ti Adobe Premiere Pro hi kamang ki chuan Premiere Pro ani CC 2018 kamang ani anei dan chu download dan chu internet hianin YouTube khan search tapula minon deal thila transaction ni kaphal tuk thawa phal chu phal lo tu thum lo ma se internet speed te in nei chaka in download thein chun thil download har sala utak ani
YouTube and trin chuan YouTube ah hianin YouTube hi search engine ah mangila hili awesome a chan chu a video nen a ngal veka a hnuai a link description a link download na tur link te anon ta thina ni entenan Adobe Premiere Pro CC 2018 19 se free download with crack ti vel ang chi te khatiang khan han chu popula on video lo langanga a hnuai a description a download na tur link a lo nga khatiang kha download khan awesome bera hata torela version cool vel pak ai chuan ka lo sei chu ka editing software man thin chu ni a call sak ve de ka nga ya i5 4th gen ka manga tung vel chu ni sela sevak lo ma nga ka YouTube ka video edit na thin chu ni edit thiam tak ka dilawa ma se hey karon edit dan jin se ka he bak han chu tu chon thiam ka thiam chong lawa mani bolo na to vel ka thiam ni chu bera petrol khat cha ni min thun saka metara hianin a trip chu ka seta ma se a mileage ka ka mu zo lawa ka thiam lo nge po ka sa lo petrol chu he vak lo tur angai photang kual don chuan motoran local le kal lo entrin tur khang te kha en sang shami alo kan soi sel lo ko nge ama ka huat wang ni lawin alo thi tu ten kan fit kan film khur jok nan main road sira tang kan kual don ni chuan motoran local em velam ding lam en nge tur ni kan tan zelang chuan bike te po hi kan mu dan te po kan soi veng jina kin a chuan kan kal zel photang MP kan tlam sakti range MP hian SF khala SF chu hey full fairing zok khani a ke naked lo ngang ka ni naked lo chu ka khal tha pai mi alawa ni zara po heavy heting tu na MP khal ang chi SF so ki ka khal turin an lo set up veka mase MP an ni chu naked khal duang ati awangin hey tu na mi khal lai me ki han set up thale a LBS an fel tu kantan eng ma kan ti sak lo te reng nen 11:38 ani a kan man mo lo khop mai kan kala tur la lo boka ta han zung lo ka kan right hian tui kan industry na supply example banga silai mola hanin eng mo te ka inbox khomo tian dak ai hati dak chat ro ti va khan ta kong ga kon inbox ya zona chok ma khop me tun tum kon rai chu Gopro hei amau na hi adik the da lo ta chan chu visor on an nei lo wangin a chho de hu mai thaya kon kal le tong kai hi kon chok da lai ka enge a ming ka helawa chuan he tu kon bike kal me 250cc ni a gear ruk anaya 6 speed kan ti ang gear ruk anaya chuan ama hi ka shawak lawa atayar hi C1 atnuwa hian C1 ron manga chu tu na ka bike ka man lai mek ka bike tu na kan ei lai ka man lai mek ani atayar thatak ani a hei stock ani tura kan ngai ngota chuan na chi ka siang khana ma hi ABS ani a ABS dual channel anung le ma ABS ani chu khal a brake a thakop mai mani mu da mai han soi chini la a chung ril tak chuan ka sei thei lawam khala nuam ka ti tan chak pui nan an nuam don ani hi chak taka tan pui chak takina tan pui thei don tat he bai ki mase RPM niama han tan te ang chi kha angai na vak don lewin ke sia kong chawa in kong chawan te anga mo changa ni gear lian kher lawa RPM niam te han tan te ang kha ti thei lo ti deuh tok ti deuh sak ngai chak tak bike chak tak tlan chak tak ani chu ani he bai hi
a break po cha bike trong còng lúc tục tất cả hàng khẩu về rồi ngót bên thì hiện với nạ mà ní ta po ní là thar cha lúc tục mấy bốc xì mà sớm này chứ cần phát động nó sẽ về trái công phi sột bẹo bẹo lúc tục kia cái tán thì đâu có phần tán muông về ai buộc cần thanh trép em the cheap ai buộc cho cần nó thanh trép nó đâu hết mấy thầy thiếu bạc căn sỏi lốc right chung chang right na tur kong hi avang khop mai a han ngai tu ve wang wang ma ula ni san re ka ra thi har sa ni ke ni ang tan chon ka sai photo a YouTube hi kan na ani lawa na dang kan ne e zon na dang nei kan ni a chumi kan e zon na kan chol kan man chang a right chau kan ni a zan re ka right ang chi hi thil thei no tuk ani a engam office duty te ani lo si lo chuan hemi right pa ngai ang rim chu kan ka tum lutuk lem lo kai ma po hian chu mi ani awang chuan in viewers te na in soi zong na chu mi khami huna chuan right ro chu mi a chuan lo right ro kan lo mi ko lang se in ti ang hi ka ti pui tling hlei thei lo ani hi achak thei khop mai in soi na tam taka han right le la ang hi chu ai zo la tanga le an phak lo ang ai chuan right hi har sa thina chu wang chuan in voin thangin in soi ang za zong right ang kha kala ti puiting thei do kong ngai i tan mun ta min ti a chen chuan ni e ke pu kan ning khop mai kong ngai a ta ni ta na tur vak dang ka chuang box si lawa dap chuan ya hetam pang kong ani a se chi pro ti mai ang e ku ta tutorial a bak hi han ngai to ula khoya nge kal na tur vak chuang om le lan theina si right weekend han right car to pa han right mai mai na tur ta chuan thil lang om nok chung lawa chuang chon video ate po hian al angai hi lam tuk ani maya kong ngai hi chumi evain hemi kan kal la kong ring ate po hi alam ngun tol to video hian chu tiang vel chu di a India ate po Indian motor vlogger tam taka ate po kan soi mai nga Delhi te Mumbai te henga an mot tam dang motor vlogger ho hi cái em về truyền thống anh đi với cả là tù thế này đâu có mấy hay à touring thì thôi chú có rong con thar khoe một té là một ngày là té ăn rai ta ăn một mà xe weekend rai truyền anh tên Sunday rai truyền làm gì thế bộ thiếu thar vào ôm thầy đâu đi à chân chú cái là hồ lệ ăn chi cái tiền chi này cái chú anh con thar vào khi sẹo tù ôm lâu đi dìm top tên này chỉ là chú anh ha phang khan bin thre thiam ro in soi ka chu om ka tilu tu ka kum to pa te po hei office chau te ka nong chawanga office a hian summer vacation kan nei ang chi te ka chom se jang thaim chu ha kan nei box si lo a khoi am te jang al rai dang chu illa bu ngai lo kho te po kan da sanga nga tan ta ma pathian en ramati chuan riding tips iwal ka chu karait ma sa ka sa yang khan MP hi request ro ani hi bike khal thiam ani hi bike khal thiam sia engkim sia ke ni chu khal top dak ang ma shelo ai bok ang thang trap ai bok ri nai lo mai ni hi ये गांव का नाम आईबॉक với ni gandhi pian cham cái sei to ang khan ni a natlang tai chim phei a hian natlang an ko wa cái sei chuan lo chuan satai silai mu la po khan ai nga khom chu pa i tuna po ai bo han kan muan natlang na sakhop me kong sir ve lan sam fai ni a thakop mai
hey tu là tập bút lâu thọc súp súp mày apuya pangin hang tập bút nó tang raกันนี่มีเดิมขามกันทั้งสุดแจ๊ปะลายที่กันไว้แต่เพียงกันจอดรถทินนั่นนี่12:09 now 3:11 minutes กว่าชุ่มตำละตอกถ้าให้กันจอดหลังก็จอดโดนสุดที่กันเราเนี่ยบอกว่าตายหันชันกันดินเปียเดี๋ยวให้กันจอดหลังลายที่ก็สปอตที่ไม่ยังก็ไรแต่เพียงก็จอดนัดชินอันนี้เอ็มพีเราหัวกังเอ็มพีตานวงเดียวแล้วก็ยังไงอารมณ์รีวิวไงบอกให้เราไบค์เขาแต่ยันทันเบรกกังก็ใส่ตัวกันไว้ที่หุ่นกันงะฟิตแท็กพักครบไม่ให้ไบค์เขาหนวมจักลัทธาร์บ็อกซี่อันนี้ข้าก็คอมเมนต์เทียมดอนจู่นี่ไหมอันบ้าคอมเมนต์เทียมดอนวักกันไหนเราThat I could run away with you. Imprisoned by fear, just pull me away, pull me away.